ኦኬ ሌሎችም የላካችሁ ወንድሞቻችን አላችሁ እነሱን አነሳለሁኝ ሰለሞን በቀለ በዜል $50 ልኳል ቴንኪዩ በጣም ዮናስ ደስታ ቃል የገባውን $200 በአባቱ አስራት ወጀነራል አስራስ በኩል በእሳቸው ስም ልኳል በጣም እናመሰግናለን ዮናስ አስራት ደስታ ኦኬ ቴንኪዩ በጣም እናመሰግናለን ቴንኪዩ ሌላው ጌቱ ጊዮርጊስ ቴንኪዩ በጣም እንደዛው $50 ልኳል በላይነሽ ጉድዊን እሱን ተናግሬያለሁ $100 እንደዚሁ ልካለች በጣም እናመሰግናችኋለን እንግዲህ በኋላ ላይ በደንብ ስማችሁ እናነሳለን ለጎፈንድሚውን ለመጠቀም ለምትፈልጉ ወንድሞቼ እህቶቼ ፊት ለፊት እዚህ ጋር አሁንም እንትኑን አስቀምጡላቸው እንትን ያስታወሰች ነው አይ ቲንክ እህቴ ሉባባ ሁሌ የለጠፈች ነው ማሻአላ እኛም እዛ ፒን አድርገናል ፊት ለፊት አለላችሁ ይሄን ሰው እንስማው መከራ ያውራ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة በጣም የሚገርመኝ እኔ ሃይማኖታዊ አይነት ቃላቶች ምናምን ሲጠቀሙ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሃይማኖቱ ምን እንደሚል በደንብ ተነጋግረናል ከዚህ በፊት አንድ ውሃ የሆነ ህዝብ ጋር ካለ እና ከበላይ ከሆኑ እነዛ ህዝቦች ተጠቅመው ከዛ በኋላ ላለው ህዝብ ይለቁለታል ነው ሚለው ህጉ እነሱ ተጠቅመው ነው ሚለው እንጂ እነሱ ሳይጠቀሙ ታፍኖባቸው አይልም ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ዙበይር የሚባል ሰው ታች ላይ የሆነ በአቀማመጥ የመሬት አቀማመጡ ታች ደግሞ የሀገሬው ሰውዬ የሆነ አንድ የመዲና ሰው እነዚህ ተሰድ ይሄዱ ሆነው እንኳን እዛ በስደት ላይ ያሉት ሰዎች እነ ዙበይር ነብዩን ጨምሮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚኖሩበት ወቅት እዛ ላይ ውሃ ሲጠቀም ለምን ሙሉን አይለቅልኝም ልክ እንደ ግብጽ ማለት መጠቀም አይችልም እሱ ብሎ እኔ የመዲናው ሰው ያለሁኝ ምናም ብሎ ሲከስ የዛኔ ነብዩ ምን አሉት ዙበይር ሆይ ተጠቀምና አንተ ልቀቅለት ከዛ ትንሽ እንትን ሲያበዛው እንደውም አጠራ አርገ በደንብ ውሃ የሚበቃህን ያህል አጥረህ ይዘህ ውሃውን በደንብ ተጠቅመህ ስትጨርስ ላክለት አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነው ያለው ፍርድ ይሄንን ሃይማኖታዊ ነገር ያወቁ ግን ይሄንን ነገር ሊያወሩ ሲፈልጉ ሃይማኖታዊ ቃል እባክህ ልቤን ክፈትልኝ ለሐቅ ምናምን የሚል ቃል ተጠቅሞ ግን ለሐቅ ሳይሆን ለውሸት ነው የሚጠቀመው إنك أنت الوهاب هو المفروض الواجب المستوجب الحتمي ግዴታው ዋናው ወሳኙ መደረግ የነበረበት لا صوت يعلو ده المفروض ده اللي يتم ምንም አይነት ድምጽ ከፍ ወይም ሐሳብ ከፍ ብሎ ሊገኝ አይገባም يبقى الشغل الشاغل للدولة المصرية የግብጽ ሙሉ ስራዋ ሙሉ አቅሟ ሁሉ መሆን የነበረበት ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ከዋው ጋር شعبا حزبن بيون شعبا انا بقول شعبا الاول وحكومة መንግስቱም ጭምር وقيادة سياسية ማንኛውም የፖለቲካ መሪዎችና ፓርቲ ኃላፊዎች ومؤسسات ድርጅቶችም በሙሉ المفروض الواجب በእነሱ ላይ ግዴታው እና መሆን የነበረበት ኃላፊነታቸው المشروع الشرع لا صوت يعلو فوق صوت حقوقنا في مياه النيل بوها مبتاچن لاي منم عينت دردر يلم يميل دمص بچا نو كف مالت ينبربت بس دي القضية ይሄ ወሳኝ የሆነ ጉዳይ دي القضية الرئيسية ይሄ ነው ወሳኝ የሆነው ጉዳያችን የኛ سيبك من اي قضية تانية بقى ሌላውን ነገር ተውት እርሱት سيبك من اي اشكالية تانية ሌሎቹን ነገሮች በሙሉ ወደዛ አርግፍ አርጋችሁ ተውት سيبك من اي تحدي اخر ሌሎቹን ነገሮች በሙሉ የሚታገሏችሁን ወይም ለናንተ እንቅፋትና ትግል የሚፈጥሩባችሁ ነገር እርሷቸው
أنا بقول الكلام ده لأن دي مسألة حياة أو موت. ምክንያቱም ይሄን ምላችሁ ይሄ አልሐደስ ሚል ጣቢያ ነው የታወቀ ጣቢያ ነው እና ይሄን ምላችሁ ጉዳዩ የህይወትና የሞት ወይም የሞት ሽረት ጉዳይ ስለሆነ ነው ما هو يا قطع اوتي يا ناوي على موتي يعني ما هو خلاص يعني አንድ የኔን ሲሳይ መቁረጥ የፈለገ ሰው ህይወቴን ቆረጠው ማለት ነው ما هي مسألة انت بتحطي ظهري للحيط በቃ ራሴን ለግርግዳ ሰጠኸኝ ማለት ነው በቃ ምንም ነገር عايزني اعمل ايه ምን ላደርግ ስለዚህ ምን እናድርግ ماذا بعد ምን ቀረን مطلوب مني ايه مطلوب مني انا كشعبي እኔ እንደ ህዝብ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብኝ مطلوب مني كدولة مصرية ايه እንደ መንግስት ደግሞ የመንግስት የግብፅን መንግስት እንደ መሆኔ ደግሞ ምን ይጠበቅብኛል ብሎ እነሱም ይጠይቁ لا حق مشروع لا حق تاريخي ምንም አይነት የመብታዊ የሆነ ጉዳያችን ላይ እንደዚሁም ታሪካዊ የሆነ ጉዳያችን ላይ مسألة حياة وموت የህይወትና የሞት ሽረት ጉዳይ ነው الكلام ده مش هزار مش تهريج مش ይሄ ቀልድ አይደለም ያሾፍን የቀለድን አይደለም مش هزار ولا كلام فيه لف ولا دوران ምንም አይነት እንዲ ወዲያ ምንልበት ወይም ወዲያ ምናረገው ነገር የለም يا ابيض يا اسود ወይ ጥቁር ነው ወይ ነጭ ነው مفيش منطقة رمادية هنا በመሃል ምንም አይነት ግሬ ነገር የለም ምናልባት ጥቁርና ነጭ የተቀላቀለበት አመዳማ ምንለው ነገር የለም الكلام ده ينعيش بكرامة وناخد حقنا ወይም በክብር ሞተን ሐቃችንን እናስመልሳለን ሐቃችን ነው የሚሉት አስቡት حقهم وبس يعني مش حق اثيوبيا مش حق الناس الاخرين هذا العقل الفاسد يعني ايه እንደዚህ አይነት አይምሮ ነው ያላቸው አይገርም في مية النيل በናይል ውሃ ላይ ينموت وين نموت وبكرامة بكبر نموت ما عندناش مشكلة نموت من شكر له مموت اما نموت من اجل الدفاع عن حقوقنا ነገር ግን ወይ የመብታችን ጉዳይ ላይ መብታችንን እየወሰድን እንሙት في مياه النيل በውሃችን ላይ በናይል ውሃ ላይ احسن من نموت من العطش ተጠምተን ከምንሞት ይሻላል لو متنا من العطش በጥማት ከሞትን وسيبنا الدنيا كده ዱንያን በዚህ መልኩ በጥማት ለቀናት ከሄድን በጥማት ምክንያት ሞተን ይህችን ዱንያ ከለቀቅናት ده اسمه موت العار ይሄ የውርደት ሞት ነው موت الذلة የዝቅጠት ሞት ነው موت الهوان የፈሪ የውዳቂ ሞት ነው وده عمره ما يحصل للشعب المصري ይሄ ደግሞ በፍጹም ለግብጽ ህዝብ ሊሆን አይችልም ده عمره ما يحصل ይሄ በፍጹም እድሜ ልካችን ይደርስ አይችልም عمره يعني ما قالوا هذا لما استعمرهم انجليز ولا قالوا هذا لما استعمرهم فرنساي ولا قالوا هذا لما استعمرهم الاتراك ولا العرب ولا الاحباش ولا النوبي وكذا ما راح جاء الا واستعمر مصر ما نجد ولا هذه النشوة التي الآن نسمعها من رجيلات هؤلاء الرجاجيل يعني نزي وندوندرن يالو بك بيلو أحمد موسى جني فوسا منام بك يالو متو ميچوهبن بمولو يا ግብጽ ያ ሁሉ ሀገር ሲወራት ማንንም ሀገር ያልገዛት የለም አይደል መለስ ብላችሁ አንድ ቪዲዮ ነው ግብጽ የገዛትን ስንት ደግሞ አንዳንዱ ሐክሱስ 1000 ምናምን አትራክ ይሄን ያህል ፋርስ ይሄን ያህል ገዟቸው የመጨረሻ ትንሽ የገዛቻቸው ፈረንሳይ 3 አመት ነው ምናምን ሚገርም ሀገር ነው ግን ይሄን ወንድነት ይሄንን እንትን ኪታ መጡት በተለይ ኢትዮጵያ ላይ خلاص على اثيوبيا فقط عندكم رجوله يعني فين انتوا جيرانكم اللي تعبث فيكم
እነዚህ በጎረቤቶቻቸው የሚቀልዱባቸው የሚጫወቱባቸው በሙሉ የት ሄደው ነው ኢትዮጵያ ላይ ብቻ እንደዚህ አይነቱ ድንፋት አይገባኝም أنا لا هننكسر ولا عمر الشعب المصري قبل العار ስለዚህ አንሰበራትም እንደገና የግብፅን ህዝብ ለውርደት አሁንም አንፈቅድለትም بلو العار ده غير موجود في قاموس الشعب المصري وردت بجبس حزب ديكشنري يلم طيب فين العار عندما استعمرتك بريطانيا لكم مدة فين العار لما راح غزاك الهكسوس فين العار وعار 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 انت في عار اصلا لما دخلت اليمن وغلبت وسلمت كم 30,000 جندي ولعبت فيك إسرائيل يعني خلينا يا أخي بلاش هري كما يقول السيسي سيسي ندالو هن وري تو بلو وري زبلو وري قددات تو نا እነዚህ ሁሉ ሲገዙ የተነበርክ ጥያቄው ይሄ ነው احنا شعب حر እኛ ነፃ ህዝቦች ነን بس استعمرونا شوية كذا 8 دولات أو دويلات بس احنا شعب عزيز احنا شعب كريم إنيا غير هزبنن إنيا شار هزبنن إنيا جقنا هزبنن مصر قبس أنا مش ضد التنمية والله العظيم أنا بفتصوم بإثيوبيا لمات لاي منم ችግር የለብኝም والله العظيم بس بلا مويه بلا سد يعني بس اهم شيء قدم ساتقدموا وها ساتتقموا لا تزرعوا ولا تشربوا بس عيشوا كذا فقراء وكذا نحن ما عندنا مشكله معكم እንደዚህ ነው ሚለን خرابيط واعتقد اللي عمل ولا مصر ضد التنميه انا مصري انا بتكلم كمصري كمواطن انا እንደ ግብጽ እንደ ሀገርም بإثيوبيا لما تشجر اللباتم وعندي استعداد أموت من أجل الدفاع عن حقوقنا في مياه النيل بس ما موتش من العطش جن بتأمات لموت جن زج جواد لهم لا هجري يتكلاكل كوين بزي وها قداي أورنتوس جابتشي اموتال انتهى السد يا حبيبي انتهى فين تحارب وين تحارب يا أخي اجلس واشرب ما وصلك يا أخي يدرسان وسده تتأه الحمد لله سد النهضة مليان وسد العالي مليان والمياه تكفي للكل لو لا تشنم يبقى أوهاني يعلن الحمد لله وموت والعار ركبني لكن التنمية يا جماعة اللي أنا بتكلم عنها التنمية سلازي እነሱ የሚናገሩት የልማት የምናምን አቅጣጫ ሚሉት ነገር እኛ ችግር የለብንም ግን እኛን ውሃ እንዳያስጠሙ بشرط التنمية لكل الأطراف ما تبقاش التنمية من جانب واحد بس ግን ይህንን የልማት እንትን በጋራ ነው የምናደርገው يعني لازم يشترك في التنمية حقنا يعني لازم يشترك راسه መጥቶ ግድቡ እንዴት ነው የሚሰራው ውሃው እንዴት ነው የሚወጣው ምናምን መፍቀድ አለበት ما هو لو تنمية من جانب واحد بس يبقى دي أنانية ودي لبتشاتشو نادرقوالن كالاتشو إيه إني مالتنا ويم قرانو لنا أنت لكن نحن نسوي سد العالي لوحدنا ما عندنا مشكلة إنيا بتشاتشن أسوان قدب نسرالن شقري لهم نودي المياه إلى إيش اسمه نوصله إلى صحراء سرابيوم ولا صحراء النقب وكذا ما في مشكلة نبني مدينة جديدة نوصل لها المياه ما في مشكلة قن إثيوبيا سيون قن نوب እንደዛ አይሆንም دي أحادية ብቻችሁን አይሆንም أحادية يعني በጠረፍ ለብቻችሁ መሆን አይችልም احنا لا نقبل ده ያንን አንቀበል مصر طوال السنين اللي فاتت اتبعت أسلوب الدبلوماسية እስካሁን ድረስ ግብጽ ይሄ ግድብ ላይ የተከተለችው የዲፕሎማሲ መስመር ነው الدبلوماسية الهادئة
በጣም ዝግ ያለ ዲፕሎማሲ الدبلوماسية المحترمة ክብር ያለው ዲፕሎማሲ حطت قضيتها أمام المجتمع الدولي ዓለም አቀፉ በሙሉ ህብረተሰብ እንዲያየው ጉዳዩን አድርጋለች انتهجت سياسة التفاوض እስካሁን ሄደችበት ሂደት የውይይት መስመር ነው حتى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي رغم تصاعد التعنت الأثيوبي የኢትዮጵያው አቋም በእብሪት በእንቢተኝነት እየቀጠለ ቢሆንም ما زالت مصر حتى الآن ግብጽ እስካሁን ድረስ رابطة الجأش ጉዳዩን በትዕግስት ይዘዋለች ومتمسكة بالتفاوض በውይይት ብቻ للوصول إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف ፍትሃዊ የሆነ ሁሉንም የሚያስደስት ግን ውሃ ማትጠቀምበት ማለት يعني يرضي الجميع معناه أنك تبني السد بلا مياه بلا ماء لا يكون فيه مياه لا ملء الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا يحفظ حقوق الجميع يقولون حق يطبق كيف يكون يعني يحفظ كل الحقوق وأنت ترضى بكل المياه عندك احنا مش هنتنازل يا جماعة كلنا وها ካላካችሁት ካሉ እኛ ምን ውሃ ይዘን ነው በህዳሴ ግድብ ላይ መብራትም ምን ተጠቀመው ወይም ሌላ እርሻም እንኳን እንጠቀም ብንል ምን ውሃ ይዘን ነው ሁሉንም ውሃ የኛ ነው ካሉ እኔ ማይገባኝ የተጣረሰ ሐሳብ ይሄ ብቻ ነው احنا قلنا ايه نموت እንሞታለን من اجل مياه النيل ለውሃ ለናይል ውሃችን ስንል حقوقنا في مياه النيل በውሃ ሐቃችን ላይ وأشرف وأكرم لنا أن نموت من أجل الدفاع عن حقوق مياه النيل በውሃ ላይ መሞት ያለብን ለክብራችን ለማንነታችን ስንል ነው والكلمة دي بقى أحط تحتها مليار خط أحمر كده ከዛ እዚህ ላይ ሚሊያር خط إن شاء الله خط تريليون خطوط يعني ما في فايدة عند ይቺ አሁን ያልኩት ላይ 1 ቢሊየን ቀይ መስመር አስምሩበት ብሏል 1 ቢሊየን يعني ما وصل إلى الآن يا أخي خط مصري خطوط وخط السيسي وخط اللي قبله واللي بعده واللي كذا إيش الخطوط هذه من أين سنت مسمرنا يا سمروت زي الخطوط الحمراء أي مسمر مية النيل بالنسبة لنا أنا بتكلم على الشعب والدولة المصرية أنا عاون سلا حزبنا ما وراو نا سلا جبس منجستنا مصر ده خط أحمر يا أي مسمر خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أي مسمر متأجات ما يفكر لن نسمح به عن فكدم ومصر لن تسمح لكن مصر ما زالت تضع الأمور في نصابها نجرجر أهونم زميالنا نجاروتشن وده تكلنيو مسمر ليه ما تقولش لالو بلنو مصر ما زالت متمسكة بخيار التفاوض أهونم بمرجع يازنو وييتن بتشانو ومتمسكة بتدخل المجتمع الدولي يعلم أكف بداوست ألقان ديجابا وقيالنو اللجنة الرباعية حسب الاقتراح السوداني اللي تضامنت السودان مع مصر فيه እንደዚሁም ሱዳንም የምታስበው እንደዛ ነው እንደኛው ነው የተለያዩ አካላት መተው ጉዳዩ ላይ እንዲያዩልን ነው وطلبت اللجنة الرباعية المجتمع الدولي የዓለም አቀፍ ህዝብ ዳኛ አራት ምናምን ሆነው የአፍሪካ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት አሜሪካ ምናምን ሆነው እንዲዳኙን ነው يقول كلمته ወይነሱ ሐሳባቸውን يتدخل ይግቡ ጣልቃ ይግቡ وصول إلى اتفاق ወደ ስምምነት እንምጣ أعتقد أن أنا أقول بعض كلمات اتقالت النهاردة لسه قبل الهوا አንዳንድ ከተባሉት ንግግሮች አሁን በቅርቡ ባየር ላይ ከዋሉት ውስጥ አንዳንዱን ላምጣ تكشف تعنت الجانب الإثيوبي የኢትዮጵያውን ማንነት የሚያጋልጥ وإن أثيوبيا بتحط ظهري للحيط በቃ ብትፈልግ ወደዛ ዙር ብላ ጀርባይን ለግርግዳ ለማለት ባዶ አስቀርታኛለች ማለት مفيش حل
ምንም ውጤት የለውም ما فيش حل بقى ما هو ينموت يعني መሞት ነው በቃ ሞተናል مسألة هنعيش بكرامة ወይ በሰላም እንኑር ወይ በክብር እንኑር ወይ نموت الملء الثاني لسد النهضة في آخر كلام طلع النهاردة على لسان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أمام ጀምሮ ከሁለተኛው ሙሊትም ጀምሮ ከዛም በኋላ ያለው ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳቤን ስሙት البرلمان الأثيوبي እንደዚሁም የኢትዮጵያን ፓርላማን ስሙት الراجل قال كده النهاردة أمام البرلمان الأثيوبي الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل بك يا موليتوቹ ሂደቶች ده بيكشف تعنت الجانب الأثيوبي ጥሬላቸው ሁሉም በሰላም ይሞላሉ ምንም ያሉ ነው የሚያወሩት ምንም እንግዲህ ይሄ አንዱ ጩኸት ነው ትንሽ ወጣ ላርጋችሁና ደግሞ ከኛ ውይይቶች መሐከል በጣም የጋለ የነበረ በጣም ሳስታውሰው በጣም ይዘገንነኝ የሆነውን እነሱ አሁን ሰሞኑን እየቆራረጡ ያሽከረክሩታል እኔን ራሱ ደረሰኝ መልሶ ይሄንን ላሰማችሁ ወደድኩኝ በዚህ መሃል ግን አሁንም ወንድሞች እህቶች የህዳሴ ግድባችን ላይ አሻራችን መጣላችንን አንርሳ 404 494 6234 ዜል እና ካሻፕ ማድረግ እንችላለን በኢትዮጵያ የንግድ ባንክ ላይ መላክ የምትፈልጉ ወንድሞቼ ከላካችሁ በኋላ በዋትስአፕ እና በቴሌግራም ላኩልኝ ይህ ለግድቡ ነው የሰጠነው ሚል 1,000,091,005 1 ሚሊዮን ጽፋችሁ 100,000,000,91,91,005 በጣም ቀላል ቁጥር ናት አንድ ብላችሁ ብዙ 0,91,91,005 1 6 0 አድርጋችሁ 91,91,005 በዚህ ላይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይሄ አረብ ሀገር ያሉ አንዳንድ ማይመች ቦታ ለካሻፕ ለመሳሰሉት ማይመቻቸው ወንድሞች እንዲጠቀሙት ፈልጌ ነው ስለዚህ ግን ለኔ ግዴታ ሪሲት መላክ አለባችሁ ያንን እዚህ ጋር አናውንስ እንዳረግላችሁ ማለት ነው በቴሌግራም እና በዋትስአፕ ቴንክ ዩ ይሄ በጣም የሚገርም ውይይት የኔ ውይይት ነው እና እንዴት እንዳሳለፍን በዛው በደንብ የሚያሳያችሁ ነው ይሄ የህዳሴ ግድቡ ላይ የነበርንበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ የሚያሳይ እና ደግሞ እንዴት ደግሞ እንደ ስናስረዳቸው እንደኖርንም የሚያሳያቸው ነው ግን እነሱ ያንን እስካሁን ሲቀበሉን አልነበረም